रजरे खाईगले 2.5 कोटी अमर्चन सी भी रजरे खाईगले 5 कोटी टंकार मांस रजरे खाईगले 2.5 कोटी टंकार मांस। हाँ आज्ञा एमती अनेक गणमाध्यम आम खबर निश्चय देखि आपण भी देखि आम भी देखीचु एवं आम आपण को प्रथम कही रखुचु आम केबे भी जीव हत्या को प्रश्रय दौना। धर्मरक्षक रे अनेक समय जीव हत्या विरोध रे सचेतन करिवार वीडियो आमे निश्चय अपलोड करिचु। किंतु दर्शक बंधु एठी प्रश्न उठुची जदि रजरे 5 कोटी टंकार जीव हत्या होईची बा मांस खिया हेईची बा लक्षाधिक दिन करे 5 कोटी आमिष खाई राजधानी बासिंदा जीव हत्या हेईची बोली विभिन्न गणमाध्यम रे प्रसार करा जाउछि। तेबे आम एई ओडिसा रे विगत किछि दिन तले अर्थात 2026 मसियार ईद रे होइथिबा जीव हत्या उपरे काहींकि केही कौनसी आकलन करी खबर प्रसारण करि नांती। दर्शक बंधु आपन को आमे प्रथम रु कहूचु ना आमे जीव हत्या को बा पशु हत्या को स्वीकार करू ना आमे निजे आमिष भक्षण करू। किंतु प्रश्न होउची हमर केवल हिंदू परंपरा रे हिंदू पर्वपर्वाणी रे हेउथिबा विभिन्न घटना अघटन को नहीं खबर प्रसारण करा जाए। किंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र रे जोठी समान कार्य हेउथिबा आउ एक संप्रदाय रे घटुथिबा घटना अघटन गुडी को काहेकि प्रसारण करा जाए नाही। दर्शक बंधु आपण का आगे आमे गोटे हिसाब रखिबो। ओडिसा रे अनेक बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान माने अनुप्रवेश करि सारिचंती। आपण माने यार अनेक प्रमाण पाई सारिचंती विगत दिन रे। तेबे जदि ओडिसा रे एई मुसलमान मानकर जनसंख्या बा परिवार को जदि आपण मोटामोटी भाबे देखिबे प्राय पाखापाखी 3 लाख होइजिवो। काहेकि ना 2011 जनगणना परठारु वर्तमान जाए जनगणनार कौनसी फलाफल आसी नाही। से दृष्टि आपण जदि आनुमानिक भावे आकलन करिवे तेबे ओडिसा रे पाखापाखी 3 लाख मुसलमान परिवार थाई पारंती। जदि ईद रे 2026 मसिया रे सेमानक मध्यरु मात्र 50% सेमाने समस्ते कुर्बानी नारे पशु हत्या करंती बा तांकर परंपरा अछि बोली आपण माने समस्ते जानंती। किंतु आमे गोटे आकलन करिबा आमे गोटे हिसाब करिबा जदि तांको भितरु मात्र 50% मुसलमान परिवार ईद रे पशु हत्या करिथिबे कुर्बानी नारे तेबे पाखापाखी 1.5 लाख मुसलमान परिवार किए गोमाता को किए महिषी को किए षंढ को एवं किए छेली को कुर्बानी देथिबे अर्थात बलि पकाई थिबे। से दृष्टि जदि 1.5 लाख परिवार आमे अन्यान्य बड़ बड़ जीव जंतु को छाड़ीदेले जदि गोटे बड़ बड़ छेली काटी थिबे तेबे गोटे परिवार मिनिमम 20 केजी मांस खाइथिबे बा काटी थिबे। तेबे 1.5 लाख परिवार पाखापाखी 3000 टन रो मांस काटी थिबे। जदि 3000 टन रो मांस आपण पर केजी 800 टंका लेखाए धरिबे ओडिसा रो मार्केट प्राइस अनुसार 240 कोटी टंकार मांस निश्चय काटी थिबे बा खाई थिबे। तेबे जोठी 240 कोटी टंकार मांस कटा गला बा खिया गला ताहाकू ओडिसा रे एते जोरदार प्रसार प्रचार करा गला नाही। समस्ते चुप रही गले पवित्र पर्व कही कि तेबे हिंदू माने रजना रे जदि 5 कोटी टंकार बा 2.5 कोटी टंकार मांस खाई देइचंती ताहाकू एते बड़ बड़ हाइलाइट करी कोन पई प्रसारण करा जाउची। दर्शक बंधु बस आम प्रश्न आमिष खाइबा को प्रोत्साहित करबा नुह। आम प्रश्न एठारे हिंदू मुसलमान कथा नुह। आम प्रश्न या कि समान व्यवस्था समान परंपरा समान घटना एवं समान अघटना घटुथुवा सही समान व्यवस्था को गोटे को लुचेई देई आउ गोटे को हाइलाइट करिवार उद्देश्य कौन भय लगुची कि आज्ञा डर लगुची कि जदि डर लगुची तबे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे समस्त आपण समान हो जातु। हिंदू मानकर भी प्रसार प्रचार करंतु नहीं कि मुसलमान भी करंतु नहीं ख्रीस्टियन ले करंतु नहीं आ जदि करूचंती तबे समस्त को समान नजर रे देखंतु। एठारे कहि रखू आमे हिंदू मुसलमान करूनु आमे हिंदू अधिकार पाई कथा कहूचु। कारण
ରଜ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସୋମବାରରେ ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆମିଷ ଖାଇବେନି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ, କିଏ କହୁଛି ସେ ଏଗେଟେରିଆନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ହାତ ଗଣତି ରହିଗଲେ ସେମାନେ 2.5 କୋଟିର ବା 5 କୋଟିର ମାଂସ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କିଛି କିଛି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରଜ ଦିନ ବେପାର ହୋଇଥିବା 5 କୋଟି ମାଂସ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖାଇ ନଥିବେ, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିବେ କିଣିକି। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ, ରଜରେ ଖାଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପର୍ବ, ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏଠି ବଦନାମ କରାଯାଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଅମକ ଡେଟ୍ରେ ଏତିକି ମାଂସ ଖାଇଗଲେ, ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ରବିବାର ଦିନ ଏତିକି ମାଂସ ଖାଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କି ପହିଲି ରଜ ଦିନ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଂସ ଖିଆଗଲା? କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଗଲାନି କି ଇଦ୍ ଦିନ 240 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଂସ ଖିଆଗଲା? କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ କି 3000 ଟନ୍ର ମାଂସ ଇଦ୍ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟାଗଲା? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସିଯାଉଛି କି ତମେମାନେ ରଜରେ ଏତେ ମାଂସ ଖାଇଗଲ। କେବଳ ତ ସେଇଦିନ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିଁ ମାଂସ କିଣିଥିବେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମାଂସ କିଣିକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ। ଯଦି ଏଭଳି ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ତେବେ ସେ ଖବର ବି ଆସିବା ଦରକାର ଇଦ୍ ଦିନ କେତେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଟାଗଲା, ଇଦ୍ ଦିନ କେତେ ବୃଷଭମାନଙ୍କୁ କଟାଗଲା, ଇଦ୍ ଦିନ କେତେ ଛେଳି ଆଉ କେତେ ମଇଁଷି କଟାଗଲା। ସେ ଖବର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରଣ ହଉନି? ଏଠି କାହାକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରୁନୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ କେବଳ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏକଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସକ୍ଷମତା ରଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉଠାଯାଏ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉଠାଯାଏ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କରାଯାଏ ତେବେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଜଣକୁ ଆପଣ କୋଳେଇ ନେବେ, ଆଉ ଜଣକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେବେ, ଜଣକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରିବେ, ଆଉ ଜଣକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପବିତ୍ର ମହାନ କହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ, ଏହା କେଉଁଠି ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛୁ, ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁନା ବା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁନା। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ବିଲକୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ, ଯଦି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆମଠୁ ବି ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉନି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କୌଣସି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହୁଁ। କେବଳ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବୁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେୟାର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଜୁଟାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जीवन को महकाए।